मजूर दोतला ई डिजाइन रे या गुडे देखो स्वस्तिक चिन्ह भी गुडे देछि बिहार लगन लागि ऑर्डर देला पैसा देला भी टिशू साड़ी माने ना मिलबार आगु मुहरे इटा पूरा गॉस डिजाइन अछि जे देखबा बोले शिव महापुर गुडे फोटोटा भी बोलबा जे 4 पीस आइतला हमें वीडियो ना बने करी 2 पीस सही जाइछि इटा जे देखबा टिशू पाटो बोलबा ना रामाग्ने रे रेड बॉर्डर टा बहुत कम आसी लेकिन रेड बॉर्डर अछि डिजाइन भी अलग इटा ओरिजिनल पाटो रे ब्लाउज पीस वर ओरिजिनल पाटो घरिया लगे सब नवा डिजाइन माने 3D पैटर्न रे ग्रिल डिजाइन जन झरका वाला डिजाइन है डिजाइन अछि चल तो देखि ना पानु ना इतना साइन वाओ देखो ना चल देखो हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी ये जो प्रीतम संबलपुरी साड़ी रेमंडा कुष्टापड़ा निके नमस्कार मन संजय कुमार मेहर रेमंडा कुष्टापड़ा डिस्ट्रिक्ट टा होजे बरगढ़ हमर दुकान रो नाटा होजे प्रीतम संबलपुरी साड़ी आ आज हमें केते रु केते कलेक्शन देखमा आज 1400 रो आरंभ करी करी हमें 25500 तक देखमा 25500 तक 25500 तक देखमा तो चालू देरी ना करी करी वीडियो के स्टार्ट करमा बड़ा एटा ब्लाउज पीस 1400 एटा एम्ब्रॉयडरी काम हिचे ने एम्ब्रॉयडरी काम हिचे एटा आसी वाला 1400 टंका रे देखो आइटा होचे तार फर्स्ट देखमा आंचलटा एम्ब्रॉयडरी काम पूरा हिचे ने एम्ब्रॉयडरी हिचे एटा माछा बॉर्डर रे 1400 टंका रे आसी होची देखो इधर कलर ऑप्शन बहुत मिली जिबा ए कलर ऑप्शन रे आसी होची कलर ऑप्शन अछि देखो कलर ऑप्शन रे आसी होला केते सारा कलर अछि देखो एटा मेरून कलर ने ग्रीन कलर तबरे हमें आज देखमा तार बाद देखमा एटा गुडे नवा आइछे थान देखम पूरा लेटेस्ट कलेक्शन माने सब होछि एटा पूरा नवा आइछे ने हाफ हाफ रे अछि देखुन आइटा ऊपर भी दे दिछि ना टिके हां ऊपर भी टिके दे दिछि एतर आंचल भी देखो आंचलटा देखुन आंचल डिजाइन ता बहुत बढ़िया लागुछि पूरा यूनिक डिजाइन टे भी अछि एटा होछि फुल बॉडीटा एटा केते पड़ुछि एटा 3600 टका पड़ुछि एटा 3600 ब्लाउज पीस आउछि इतरे ब्लाउज पीस आउछि तार बाद एटा उटे आसी गला देखो एटा उटे देखुन एटा थान साड़ी माने ने सब थान साड़ी है एटा भी हाफ हाफ अछि एटा हाफ हाफ रे अछि देखुन ए जिगजैग डिजाइन अछि जिगजैग डिजाइन त आंचल एटा होछि आंचलटा आ बॉडी साइड टा देखमा एटा होछि फुल बॉडीटा देखुन एटा केते पड़ुछि 3300 टंका रे आसी जाउछि एटा उटे देखमा तार बाद एटा उटे देखुन थान साड़ी बहुत अछि हमन न जेंटा नवा आसी हेटा टिके देखे देखुन एटा मिलन काम हिजे ने इथरे इथे मिलन काम हिजे मिलन काम रे अछि देखुन मिलन सप्ताह रे एटा होछि एटा आंचलटा ये पूरा से हाई प्राइस रो साड़ी मिल लाउछि साड़ी होछि इन जन काम टा हिचे तार माने आंचल भी है काम हिचे आ फुल बॉडी रे टिके देखमा एटा होछि बॉडीटा एटा केते पड़ुछि 3600 टंका रे आसी जाउछि सबुतरे ब्लाउज पीस आउछि ना सबुतरे ब्लाउज पीस एटा देखो पूरा सब नवा देखो ई कलर टा तो बहुत बढ़िया लाउछि पूरा देखो एटा केते पड़ुछि साड़ीटा एटा 4100 टका पड़ुछि एटा आंचल देखो एटा 4100 टंका रे एटा होछि आंचलटा पूरा से बोर्ड साड़ी रा तार माने डिजाइन टा दै छै सब आ पूरा शाइनिंग तो पूरा बहुत बढ़िया पूरा कपड़ा भी बहुत पॉलिश कपड़ा अछि एरा उटे आसी गला देखो एटा रेड कलर रे रेड लाइट रे टेराकोटा काम अछि तल ऊपर बोर्ड धड़ी बागी अछि हां आ टेराकोटा मझी अछि ने एटा आंचल देखो केते बढ़िया आंचलटा एटा ब्लाउज पीस भी न अछि इतरे ब्लाउज पीस भी आसी अछि सब अछि एटा आ एटा होछि फुल बॉडीटा देखो एटा केते पड़ुछि एटा 3200 टका पड़ुछि एटा 3200 टका रे आसी जाउछि तार बाद एटा उटे आसीला देखो एटा उटे नवा डिजाइन रो सुमती कलर रे छोट धड़ी लोग बोलसन त एटा हां आ बहुत बढ़िया रेट रे भी साड़ीटा अछि एटा हां मात्र 40 टका पड़ुछि एटा आंचल देखो एटा होछि आंचलटा एटा आंचल देखो आ फुल बॉडीटा टिके देखमा एटा होछि फुल बॉडी 4100 टका रे एटा डबल पीस भी मिली जेबा डबल पीस भी मिली तार बाद आसी वाला देखो एटा भी छोट बॉर्डर रे एटा देखो एटा सिंगल बॉर्डर रे सब सिंगल बॉर्डर एटा सब काम किंतु पूरा से डबल बॉर्डर मिता डबल बॉर्डर भाई काम हिचे देखो कितने बढ़िया लागु डिजाइन टा देखो सब बड़ पूरा बारीक काम हिचे पूरा भरी भरी काम हिचे ने भरी भरी काम हिचे एटा होछि देखो फुल बॉडीटा पूरा फाइन भी तो काम हिचे देखो एटा होछि आंचलटा तार आंचल डिजाइन टा देखो एटा केते पड़ुछि साड़ीटा एटा 5300 एटा 5300 टंका रे आसी होछि 300 रे होछि एटा फुल बॉडीटा देखो 5300 टंका रे एटा आपन मानको मिली जिबा तार बाद आसी होला देखमा एटा उटे नवा डिजाइन माने सब होइछि एटा देखो नवा डिजाइन सब एटा 6 बॉर्डर वाला 6 बॉर्डर तले 4 ऊपर 2 ने तबरे एटा सप्ताह मिलन सप्ताह उटे अलग डिजाइन अछि एटा पूरा यूनिक डिजाइन टे अछि देखो एटा होछि तार आंचलटा देखि दमा देखो आंचल भी बहुत बढ़िया लागुछि आ फुल बॉडीटा टिके देखमा आथरे एटा होछि फुल बॉडीटा एटा केते पड़ुछि एटा 9200 पड़ुछि 9200 टंका रे आसी होछि सप्ताह डिजाइन 3 धाड़ी सप्ताह दिछि 2 धाड़ी मिलन आ उटे सप्ताह डिजाइन देखो एटा गुटे देखुन एटा उटे यूनिक डिजाइन सप्ताह एटा भी दिछि डिजाइन अछि
এটা স্টার সবটা আছে আর দুই ধাড়ি ইউনিক ডিজাইন পুরা গোল সবটা সবটা আছে। আছে এটা তার আঁচল দেখো এটা পুরা হচ্ছে পাটো বাকি আঁচলটা। পুরা শাইনিং আছে ওয়াও দেখুন এটা কেতে বঢ়িয়া শাইনিং আউছি দেখুন শঙ্খ ডিজাইন রে আছে না শঙ্খ ডিজাইন আছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখুন কেতে পুরা ফাইন কাম হইছে দেখো এটা ফুল বডি এইটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ুছে এটা 9900 টাকা পড়ুছে 9900 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে এটা গুটে দেখুন এটা এটা বড় গুটে ধড়িরে আসলা। পুরা আসলা এটা সে ফুটের ধড়ি যার আছে 1 ফুটিয়া বড় 1 ফুটিয়া বর্ডার তার কলর দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা ময়ূর মানে বিনা ডিজাইন উপরে আছে হ্যাঁ বিনা বিনা উপরে বিনা উপরে ময়ূর মানে বসছেন না আর এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখি দাও বইতো ডিজাইন রে আঁচলটা আছে আঁচলটা আছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ুছে 7500 7500 টঙ্কার দেখুন আজি পুরা নয়া নয়া ডিজাইন সব দেখুন পুরা ইউনিক ঘরিয়া লাগি সব নয়া ডিজাইন মানে চল এটা কেতে হচ্ছে বঢ়িয়া আঁচলটা আঁচলটা বি বহুত সুন্দর ডিজাইনটি আছে দেখুন এটা শঙ্খ ফুকুছন নে শঙ্খ নর্তকী মানে নর্তকী মানে শঙ্খ ফুকুজন এটা আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা পুরা অফিশিয়াল কলর মানে এটা দেখো এটা তো যেনকে পিন্ধি করি অফিস মাঙ্গে গলা বলে বহুত বঢ়িয়া লাগা নাই কে এটা 8200 টাকা পড়ুছে এটা 8200 8200 টঙ্কারি পরভা ডিজাইন আছে টেরাকোটা আছে তারপরে তিন ধাড়ি সবটা আছে দেখুন 6 বর্ডার वाला सब पूरा में लाइट कलर माने बहुत टाइज देखामा देखो लाइट कलर सब আছে বহুত লোক তো লাইট কলর কে लाइट कलर बहुत बेसी পছন্দ पसंद করছন ইহাজিনি হুম 3D এটা গুলো মজুর দোতলা ডিজাইন রে ইয়া গুলো দেখো সস্তিক চিহ্নাবে গুলো দেইছি এটা পুরো ইউনিক ডিজাইন দিয়েছে এটা হচ্ছে 6 বর্ডার वाला 6 বর্ডার আর কত ফাইন কাম হইছে দেখো এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখি দাও আঁচল বি বহুত বঢ়িয়া ডিজাইন এটা পুরা আছে আর ফুল বডি টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ুছে এটা 6500 6500 টঙ্কার 6 ধরি 6500 এটা ডাবল এটা 6 বর্ডার वाला এটা 6 বর্ডার আছে এটা বি পুরা ইউনিক আছে দেখুন পুরা কলর আজির কালেকশন খালি দেখু থাও ये कलर भी इटा पिस्ता ग्रीन टाइप रे আছে পিস্তা গ্রিন রে পিস্তা গ্রিন পুরা শাইনিং আউছি পাটো মিদা এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা আসিগলা ফুল বডিটা পুরা পাটো মিদাল শাইনিং আউছি দেখুন কেতে সুন্দর এটা বি 9200 টাকা পড়ুছে এটা বি 9200 9200 9200 টঙ্কার এটা আসুছে আমন লহরি সপ্তাহ বহুত আছে লেকিন ওটা না দেখাবার আমি হ্যাঁ এটা দেখুন ডবল বর্ডার কেতে বঢ়িয়া জিনিসটা এটা আছে জি এটা ওটা দেখুন এটা পুরা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে মেহেন্দি কলর এটা 4 পিস আইছলা আমি ভিডিও না বনে করে 2 পিস সরি যাইছে এটা দেখুন কেতে সুন্দর কালেকশন আছে ভিডিও দেখুন সেল অর্ডার করুন ফুল ডিজাইন রে আঁচল বি দেখুন আঁচল বি তো বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বি আছে এটা দেখুন ওয়াও এটা ওটা দেখুন কেতে সুন্দর কালেকশন ডি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক সঙ্গে বহুত পুরা বঢ়িয়া কালেকশন ডি আসি হইছে আই তার এটা কেতে প্রাইসটা এটার কেতে রহুছে এটা 7200 আছে 7200 টঙ্কা রে 7200 আছে ফুল বডি এটা আছে 7200 টঙ্কা রে না এটা 2 পিস বচিছে আমন্ন এই দেখুন দেখুন 2 পিস ন আছে এটা 2 পিস আছে এটা বি ଗୋଟେ 3D ডিজাইন টিয়া এটা 3D প্যাটার্ন রে আছে 3D প্যাটার্ন দি ময়ূর আছে এটা সেটা ওটা যেন দেখিদিনা পুরো ইউনিক ডিজাইন দিলা নে এটা ଗୋଟେ অলগা আছে এটা ময়ূর রে আছে দেখুন কলর কপড়া মানে জুম করে করে দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে এটা ডবল ময়ূর রে পুরা আছে ডবল ময়ূর আছে এইটা হচ্ছে আঁচলটা তার আঁচল বি দেখুন পুরা গারা গারা কাম হইছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দমা কলর কেটা পাটো বাকি লাগুছে দেখুন এটা কেতে টঙ্কা পড়ছে 6500 এটা 6500 আর সেটা কেতে থিলা সেটা বি 6500 সেটা বি 6500 নে সেটা বি 6500 তারপরে আমি ডবল বর্ডার যেটা নোয়া টিকে আসি হ্যাঁ এটা দেখাউছো এটা ডবল বর্ডার 100 টাকা বাহার বাহার কালেকশন এটা বাকি ই ডবল বর্ডার মঝিটা টিকে বেশি চৌড়া দিয়ে দেউছে না হ্যাঁ এটা টিকে হ্যাঁ বহুত বঢ়িয়া কালেকশন টি দেখুন ছোট ছোট কাম হইছে পুরা এটা ছোট কাম হইছে চল এটা হচ্ছে আঁচল শ্রীযন্ত্র ডিজাইন রে শ্রীযন্ত্র ডিজাইন আছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা রামাগ্নে রে রেড বর্ডারটা বহুত কম আসি লেকিন রেড বর্ডার আছে ডিজাইন বি অলগ আছে দেখুন এটা বিহাগর লাগি বহুত বঢ়িয়া কালেকশন টি এটা বি 6000 টাকা পড়ুছে এটা বি 6000 টঙ্কা রে আসি হচ্ছে ইনু তো সব এফোর্ডেবল প্রাইস রে আসি হচ্ছে এটা ଗୋଟେ ନୂଆ କଲର ଅଛି এটা ওটা দেখুন ଗୋଟେ ইউনিক কালার ইউনিক ডিজাইন নর্তকীর ଗୋଟେ মুড রে এটা গোস্ট ଦେଇଛି ওয়াও এটা ওটা দেখুন পুরা কারিগরি পুরা ଦେଇଛି মস্ত আছে তার দেখুন এটা কলর পুরা পাটো বাকি ডবল শাইনিং আছে শাইনিং বহুত বঢ়িয়া আছে এটা আঁচলটা ফার্স্ট দেখি দাও না এটা আঁচলটা হাতি ডিজাইন রে আছে না হাতি ডিজাইন রে আঁচলটা আছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এটা মুহুরে এটা পুরা গস ডিজাইন আছে যে যা দেখবা বলে শিব মহাপুর ଗୋଟେ ফটোটা বি বলবা এটা কেতে পড়িছে কি এটা 6000 টাকা পড়ুছে এটা 6000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে আজির কালেকশন মানে কেন আছে টিকে কমেন্ট সেকশন রে জানাবে আর ভিডিওটা ভালো লাগছে মানে আমার চ্যানেল রেমন্ডা সম্বলপুরি শাড়ি কে প্লিজ টিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এটা ଗୋଟେ 3D ডিজাইন আলা ডবল বর্ডার 3D প্যাটার্ন ডবল বর্ডার ডবল শাইনিং বি আছে দেখুন বাকি 6 বর্ডার মিদাল কাম তো 6 বর্ডার মিদাল আছে না 6 বর্ডার কাম হইছে হ্যাঁ দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচল শাইনিং দেখুন কেনটা বঢ়িয়া আসছে যে আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দমা
এটা ফুল বডি এটা হচ্ছে ফুল বডি শাইনিং মত বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া আসছে এটা শাড়ি মানকে এটা বি 6000 টাকা পড়ুছে এটা বি 6 6 দেখুন 6000 টঙ্কারে কেতে কম প্রাইস রে কেনতা यूनिक ডিজাইন আসি যাইছি দেখুন दूसरा बॉर्डर टिक আছে এটা ওটি यूनिक পুরা ডিজাইন পাটা বাকি দিছুছি দেখো সাইড এটার বর্ডার কামটা দেখুন পুরা यूनिक আছে এটা দেখুন এটা হচ্ছে গমলা ডিজাইন রে বর্ডার ডিজাইন পুরা यूनिक আছে দেখুন আর এটা হচ্ছে আঁচলটা তার দেখি দাম আঁচল বি দেখি দম আঁচলটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা এই তার প্রাইসটা কেতে রহুছে এটা 5800 টাকা আছে 5800 রে 5800 রে পুরা কেনতা শাড়ি রে দেখুন পুরা আর বর্ডার বি অলগা বর্ডর টিয়া দেখুন আর এটা কলর কানা জিবা ভেলিতি কিছু কলর না যায় কলর কেনসিটা নাই জানো কলর ক্যান্সিটা না যায় এটা গটি আমি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এটা এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে রামাগ্রিন দেখুন রামাগ্রিন এর কালেকশন প্রজাপতির ডিজাইন আছে এটা জোড়ি শঙ্খরে দেখুন দেখুন এটা আসিলা প্রজাপতি ডিজাইন ফুল বডি রে আছে এটা হরিণ ডিজাইন আছে এটা আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা তার এটা ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে এটা বি 6000 টাকা পড়ুছে এটা বি 6000 এটা বি 6000 রে ডবল বর্ডার প্লাস ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসিলা দেখুন কেনতা প্রাইস কেনতা রহুছে দেখুন কেতে কম প্রাইস রে এটা আসুছে যে তার বাদ দেখুন আমন তো 1400 রু আরম্ভ করে গরি 2500 তক শাড়ি মানে বি আছে এটা আমি না দেখি আজি দেখুন এটা আসিলা আঁচল ডিজাইন দেখুন তাজমহল ডিজাইন রে না এটা তাজমহল ডিজাইন রে ধড়ির ডিজাইন দেখুন কেনতা হইছে জি দেখুন ধড়ির ডিজাইনটা এটা পুরো यूनिक ডিজাইন আছে এটা আঁচলটা এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন ঝুটি ডিজাইন আছে ঝুটি ডিজাইন আছে ডাবল ফুল আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ুছে এটা বি 6000 টাকা পড়ুছে এটা বি 6000 টঙ্কারে আসি যাଉଛି দেখুন তার বাদ এটা আসি হলা দেখুন এটা গোটে রামাগ্রিন রে আছে এটা যেটা নোয়া ডিজাইন হেটা ফের দেখো এটা 3D প্যাটার্ন রে 3D প্যাটার্ন রে গ্রিল ডিজাইন যেন আমার ঝরকা বনা ডিজাইন আছে এই ডিজাইন আছে আর এটা ডবল মাছ অছন নে বড় নাম আছে ডবল মাছ আছে পুরা এক নম্বর কালেকশন ডিটা আসি হলা দেখুন এই দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা কেতে পড়ুছে এটা বি 6000 টাকা পড়ুছে এটা বি 6 এটা বি 6 দেখুন এটা বি 6000 টঙ্কারে আসি যাଉଛି শাড়ীর কলেকশন মানে খালি দেখু থাকুন ভিডিও কি বিনা স্কিপ করি করি আজ তো পুরা यूनिक ডিজাইন পুরা এফোর্ডেবল প্রাইস রে মিলি যাଉଛି এটা বহুত বড় ডিজাইন আছে এটা কোଣାର୍କ থিম রে নে কোଣାର୍କ থিম রে আছে কোଣାର୍କ থিম রে আছে এটা এই তার বর্ডার রে মাছ আর এটা ফুল দুইটা আছে হ্যাঁ মাছ আর ফুল দুইটা আছে এটা তার আঁচলটা দেখুন আঁচল কি এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন মাছ ডিজাইন রে আছে আঁচলটা পুরা ফুল আর এটা কেতে প্রাইস তার কেতে রହୁছে এটা বি 6000 টাকা পড়ুছে এটা বি 6 দেখুন এটা বি 6000 টঙ্কারে আসি যাଉଛି এটা উঠে আসি গলা দেখুন আমার আঁচলর কাম মানে সব অলগা অলগা রয়েছে বর্ডার কাম বি অলগা রয়েছে এই নর্তকি ডিজাইন রে আছে এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন এটা মাছ ডিজাইন রে আঁচলটা আছে আঁচলটা আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা নর্তকি রে আছে না নর্তকি রে কেতে ফাইন 6000 টাকা পড়ুছে এটা 6000 টঙ্কারে আসি যাଉଛି এটা লহরি সপ্তাহে গুটে দেখামা এটা উঠে দেখুন লহরি সপ্তাহে এটা দেখুছি এই কলরটা বঢ়িয়া লাগুছে না এটা পুরা বিহা করিয়া কলর মানে এটা উঠে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা তো আজকালি বহুত চালুছে এই ডিজাইন মানে বডি ডিজাইনটা আছে আঁচল বি হেডি আঁচল বি হেডি ডিজাইন আছে আর এটার প্রাইসটা কেতে রହୁছে এটা 7500 আছে 7500 টঙ্কারে এটা আসি যাଉଛି দেখুন তার বাদ দেখুন রামাগ্রিন র কলেকশন মানে আছে ইনু তো ডবল বর্ডার রে দেখুন রামাগ্রিন র তো কেতনে কেতে কলেকশন আছে ইনু ডবল বর্ডার রে দেখুন কেতে সারা কলেকশন মানে পুরো ভরিছে সবু এটা গুটে দেখুন ডবল কলর পুরা শাইনিং পুরা পাটো বাকি লাগুছে পুরা সিঙ্গেল সফটারে আছে 6 বর্ডার আছে আর এটা আঁচলটা দেখুন আঁচলর কাম দেখুন কেতে ফাইন হইছে পুরা বারিক কাম হইছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা শাইনিং তো বহুত বঢ়িয়া হইছে এটা লাইট স্কাই রে আছে না লাইট স্কাই রে আছে এটা কেতে পড়ুছে এটা 7200 টাকা পড়ুছে এটা 7200 টঙ্কারে আসি যাଉଛି দেখো তারপরে আমি এটা মিক্স পাটর টিকে দেখামা মিক্স পাটর টিকে দেখমা এটা আসি গলা দেখুন মিক্স পাটরে কলর মানে পুরা এক নম্বর কলর মানে আছে এটা পুরা শাইনিং কলর সব আছে শাইনিং এটা হচ্ছে পার্পল সঙ্গে ব্লু র কম্বিনেশন ব্লু র বডি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার আঁচলটা না এটা কেতে পড়ুছে কি এটা 8100 টাকা পড়ুছে 8100 রে 8100 দেখুন 8100 টঙ্কারে এটা আসি যাଉଛି ডবল চৌড়া বড় ধড়ি আছে এটা কপার সালফেট রে কপার সালফেট রে এটা হচ্ছে কফি কালার না কফি কালার এটা হচ্ছে দেখুন এই তার প্রাইসটা কেতে রହୁছে এটা সেম আঁচল আছে এটা প্রাইসটা আছে 8100 টাকা আছে 8100 টঙ্কারে সেম আঁচল পুরা রହୁছে এটা भी মিক্স পাটো है এটা भी মিক্স পাটো পুরা অরিজিনাল বলবে যে দেখো কাম পুরা হেন্দা হইছে না পুরা ফাইন দেখুন এত यूनिक ডিজাইন রে আছে যে মিক্স পাটরে হাতি ডিজাইন এটা চল দেখুন বহুত বঢ়িয়া আঁচলটি দিছে আঁচল দেখুন আঁচল ডিজাইন भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে পুরা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ুছে এটা
9100 टका पडुछि 9100 टंका रे डबल लहरी सबटा अछि देखो तापर हम ओरिजिनल पाटो देखामा तार पर आसीगला ओरिजिनल पाटो इटा आसीगला रानी कलर रे एटा डिजाइन ला केता लागुछि खाली देखो रानी रे मेहंदी ना मेहंदी रानी रे एटा ग्रीन कलर अछि ग्रीन देखो पैरट ग्रीन रे अछि रानी कलर रे पैरट ग्रीन आंचल टा रहउछि पैरट ग्रीन रे देखो आइटार प्राइस टा केते रहउछि त एटा 14500 अछि 14500 टंका रे आसी जाउछि किते बढ़िया डिजाइन रे मिली जाउछि 14500 रे इटा होछि फुल बॉडी टा देखो छोट छोट काम हिचे पूरा एबे तो छोट छोट काम बहुत लोग को पसंद देखो बहुत बढ़िया कलेक्शन रे अछि पाटर छोट छोट काम रे पाटर देखो जेंटा नवा पाटर आनसो हेटा देखा इटा भी ओरिजिनल है इधर कलर केनता लागो खाली देखो इटा फुल डिजाइन रे अछि ने पूरा फुल डिजाइन रे अछि देखो आ पूरा इटा बॉर्डर डिजाइन रे देखो बहुत बढ़िया लागो शाइनिंग आउछि देखो बॉर्डर भी एता आंचल भी इटा होछि आंचल टा देखो इटा पूरा से टिश्यू पाटो मिता आंचल रे दिछे ने आंचल अछि आ इतर प्राइस टा केते रहउछि इटा 14700 पडुछि 14700 ओटा आसीगला कलर माने खाली देखो पूरा केते लेटेस्ट कलर माने एटा अछि ये पूरा लेटेस्ट कलर टे आसीगला देखो कलर पूरा टिश्यू बागी लागुछि टिश्यू में तो पूरा सेम जे देखबा टिश्यू पाटो बोलबा ना पिंधी ते लेबला पूरा हंदा लागबा ए देखो छोट छोट टेराकोटा रे अछि आंचल इटा होछि आंचल दा रेड कलर रे अछि आंचल डिजाइन में पूरा स्पेशल इटा ना बहुत बढ़िया अछि इटा 14900 टंका रे बढ़िया डिजाइन रे अछि देखो पूरा लेटेस्ट डिजाइन अछि पूरा बहुत बढ़िया कलेक्शन रे छोट छोट काम हिचे टेराकोटा रे इटा उठा आसीगला देखो रानी कलर रे इटा अछि कपर सल्फेट बॉर्डर अछि राउंड टेराकोटा अछि ने इटा राउंड टेराकोटा अछि किते फाइन काम हिचे खाली देखो आ इटा हाथी डिजाइन वाओ आंचल देखो इटा तो पूरा से टिश्यू पाटो मितल शाइनिंग आउछ आंचल दा भी वर्क अछि न इटा ब्लाउज पीस वर्क देखो इटा ओरिजिनल पाटो रे ब्लाउज पीस वर्क ओरिजिनल पाटो आउ इतार फुल बॉडी टा देखमा इटा होछे देखोन फुल बॉडी टा देखियो किते बढ़िया लागबा ई साड़ी रा पिनले देखोन ये केते पडुछे 17500 टंका रे आसी जाउछे 17500 इटा जिना पाटो टिके देखामा फिर अरे जिना पाटो आसी पिनथिला इटा देखोन ग्रीन कलर रे सेलिब्रिटी पिल्ला पाटो ना इटा बिहा घरिया लागि पूरा स्पेशल कलर माने इटा अछि देखो इटा होचे ग्रीन रे इटा पैरट ग्रीन रे रेड कलर इटा होचे आंचल टा तार आइ तार प्राइस टा केते रहउचे इटा 14000 अछि इटा 14000 टंका रे इटा आसी जाउचे देखो तार बाद इटा ओटे देखो आसी गला कपर सल्फेट रे ब्लू इटा पूरा ओरिजिनल पाटो कलर ने ओरिजिनल पाटो इटा ओरिजिनल पाटो कलर है आ डिजाइन माने देखो केते पूरा लाइटिंग अछि जी पूरा टिश्यू पिनला बागे लागबा एटा डिजाइन माने मिलो पूरा एक नंबर अछि देखो आंचल तो देखि ना पारुन एंता शाइनिंग अछि देखो आंचल देखो इटा पूरा ओरिजिनल पाटो है इटा ओरिजिनल पाटो देखो देखला तो 20 ने लबा नै पूरा टिश्यू पाटो दल लेउ टिश्यू पाटो बागे लागु छे आइ तार प्राइस टा केते रहउछे इटा 17900 रे 17900 17900 टंका रे इटा आसी बढ़िया काम छे पाकुट कैमरा लगे कर देखि दोन पूरा जूम करी ये किते बढ़िया काम अछि देखो पूरा फाइन काम अछि गारे गारे काम अछि एंता कलर माने बहुत छोट छोट टेराकोटा रे ना छोट छोट टेराकोटा अछि इटा प्राइस भी बहुत कम अछि इतार इटा भी ओरिजिनल पाटो है इतार आंचल भी देखि दो इटा होचे आंचल टा झुटी डिजाइन रे अछि आ फुल बॉडी टा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडी टा इटा केते पडुचे इटा 13500 रे पूरा फुल टिश्यू ते देखामा इटा आसी गेला हाफ टिश्यू देखो हाफ टिश्यू रे आसी गेला इटा होचे देखो ना इटा टेराकोटा डिजाइन रे तले हाथी अछि हां इटा होचे हमरा भी कैप्चर करना पड़े मोजरा डिजाइन अछि हाफ टिश्यू वाओ देखो डिजाइन तो पूरा जोना नै पड़ी पर डिजाइन जोना नै पड़बा डिजाइन टा देखो आंचल रो पूरा एते बढ़िया शाइनिंग आउछे जे आइडा होचे फुल बॉडी टा इटा केते पडुचे इटा 17800 टंका रे इटा घड़ी भी टिश्यू अछि आ आंचल टा टिश्यू ना इतार तीन चारटा कलर छे हमें गुटेटा देखे दमा ई कलेक्शन टा बहुत बढ़िया लागसी ए पिनले इटा रानी कलर रे ग्रीन आंचल अछि पैरट ग्रीन रो आंचल अछि इटा देखोन किते बढ़िया लागुची पूरा किते गारा गारा काम होचे देखोन पूरा सफा काम पूरा ओरिजिनल पाटो है ओरिजिनल पाटो रे अछि इटा केते पडुचे इटा 17800 पडुचे 17800 टंका रे इटा आसी जाउचे हजार गोटे पैरट ग्रीन रे देखे दमा इटा देखोन पूरा एक नंबर कलर टे अछि हमर मेरून धड़ी भी अछि इटा होचे कपर सल्फेट आ मेरून धड़ी अछि देखोन आ इटा काम तो बहुत बढ़िया हिची इटा पिंढा पूरा बहुत बढ़िया लाबा इटा फंक्शन मान के मैरिज पार्टी रे बहुत बढ़िया कलेक्शन रे अछि पूरा एक नंबर आंचल अछि देखोन इटा होचे आंचल टा आ फुल बॉडी टा टिके देखमा
এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ম্যারেজ ফাংশন রে এটা পিনলে भी बहुत সুন্দর লাগবা এই কালেকশনটা 17800 এটা 17800 17800 দেখুন 17800 রে কাম দেখুন খালি এতে বঢ়িয়া হইছে পুরা সাফ কাম আমরা পাট ভরি ছে बहुतटे पाट अच्छे प्लेन पाट अच्छे सब पाट अच्छे लेकिन हाँ। जेतकी हमें नुआ आनुछु इन अच्छे ना हां एटा अच्छे सब देखि दो जेतकी नुआ आनुछु सेटा फिर देखासु हमें हां हां एटा गुटे देखि दोन एटा गुटे देखुन एटा गुटे आसी गला एटा भी ओरिजिनल पाट एटा भी सब ओरिजिनल पाट देखो इतार भी आंचल देखो एटा होचे आंचलटा ना एटा देखुन झुटी डिजाइन रे आंचल अछि आ फुल बॉडीटा टिके देखो झुटी आंचल अछि लेकिन ई साइड सब शंख शंख काम होछि देखो देखुन एटा एटा फुल बॉडीटा टिके देखो एटा होचे फुल बॉडीटा छोट छोट काम रे अछि ना एटा केते पड़ुछि के एटा 13800 टंका रे आसी रे केते बढ़िया साड़ी मिली जाउछि एटा भी पूरा हाफ टिश्यू बागे लागवा एटा हाफ टिश्यू रे अछि नहीं एटा हाफ टिश्यू नै न एटा पाटो ओरिजिनल पाटो है लेकिन टिश्यू बागे लागुछि देखो पूरा हां तो पूरा देखले तो के कहि ना पारन नै एटा टिश्यू है कि पूरा ओरिजिनल पाटो है बोले देखो एटार कलर भी एटा होछि बिहा घरिया लागि कलर माने भी अछि आंचल भी बहुत बढ़िया साइनिंग आउछि आ एटा केते टंका पड़े छै एटा 14500 टंका रे एटा आसी जाउछि एटा टेराकोटा डिजाइन अछि देखुन टेराकोटा संगे छोट छोट फूल अछि पूरा फुल टिश्यू एटा देखुन फुल पूरा नया कलेक्शन देखुन एटा देखुन पूरा यूनिक डिजाइन यूनिक कलर रे आसी छै बिहा लगन लागि ऑर्डर देला पैसा देला भी टिश्यू साड़ी माने नै मिलबा आगु एटा हां देखुन आंचल देखो एटा पूरा से एटा रिसेप्शन रे पिनभाली बहुत बढ़िया होय छै ने आंचल देखुन आ फुल बॉडीटा टिके देखमा डिजाइन तो जोना नै पड़बा एटा पूरा रियल रे देखले कि पूरा फुल डिजाइन टा आपण माने जानि पारबे देखुन इरे केते पड़ु छै एटा 25500 पड़ु छै 25500 टंका रे एटा आसी हो छै एटा गुटे कलर मेहंदी कलर गुटे भी अछि ए मेहंदी कलर रे गुटे आसी मेहंदी कलर रे गुटे अछि मेहंदी रे एटा अछि मेरून मेरून मेहंदी रे मेरून एटा डिजाइन टा बहुत बढ़िया अछि ना डिजाइन एक नंबर डिजाइन छै एटा फुल टिश्यू रे ना आई तार प्राइस टा केते रहउछि त एटा 26500 टंका रे आसी होछि देखो एटा होछि आंचल टा तार आ फुल बॉडीटा टिके देखमा एटा होछि फुल बॉडीटा देखि दो एटा 26500 टंका रे आसी होछि आ भी टिश्यू अछि हमें एतकी देखामा आजी एनु टिश्यू फुल टिश्यू ले अछि फुल टिश्यू पेस साड़ी थान कपड़ा सब पेचवर्क अछि थान सब मिल जिबा थान कपड़ा सब मिल जिबा हमें केतरा पाटो नै भी देखि आजी हां वीडियो लमा हेबा बोली करी हां खाली घर के विजिट करूँ सब वैरायटी आपन देखि पारबे ए टू जेड सब देखि पारबे सब देखि पारबे 6 बड़र 8 बड़र 10 बड़र सब देखि पारबे हमन जेंडा नुआ आसी हेटा खाली हमें देखासु आ जेन माने भी आउछ रेमुंडा के आसुन हमर रेमुंडा हाई स्कूल वाले भी सब जानबे इकोनॉमिक वाले भी सब जानबे सबले मंदिर वाले भी जानबे जेन माने भी आउछन हम जेन थिला भी हमको कॉल करबे हम रिसीव करि जिमु जेन थिला रिसीव करि जिबे ना डायरेक्ट तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमुंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।